आगे करी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम। आज जो हम बात शुरू करेंगे वो ना पॉलिटिक्स की है, ना स्पोर्ट्स की है, ना अदलिया की है, ना आइन की है। बात है इंसानियत की। आप चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, चाहे आप मेयर हों, चाहे प्रेसिडेंट हों, चाहे आप गली साफ़ करने वाले हों, इंसानियत जो है वो उसका कोई स्टेटस नहीं होता, कोई उसका कि कितना आपके पास बैंक बैलेंस है वो नहीं होता। क्या हक है साबका पंजाब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एडवोकेट नईम चौधरी का कि एक 12 साल की अपनी नौकरानी के वो नाखून खींचें और उसकी जिस्म के ऊपर सिगरेट बट्स लगाएं? इस तरह का तशद्दुद, क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है, दरिंदगी आ गई है? कल उसका जनाजा हुआ है, पॉलिटिशियंस गए हैं वहाँ, लेकिन एक अपने एजेंडे के साथ। वहाँ पे आप बैठकर आप डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो लगता तो यही है कि आप क्या दिल से आप वहाँ उस बच्ची के माँ बाप से आप अफसोस करने गए हैं कि आप अपना एजेंडे को आगे कर रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं? बहुत अफसोसनाक बात है। मुल्क का हाल जो भी हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई है, उस सब को हटाकर एक चीज़ जहाँ अवाम, जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं वो इंसानियत के बलबूते पे होते हैं। और अगर इंसानियत ख़त्म हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मलिया। वालेकुम अस्सलाम। मलिया गिलानी हमारे साथ मौजूद है। मलिया, आप मुझे बताइए किस तरह से, और पता है क्या कि अगर कोई आम इंसान होता तो आप फिर भी कहते कि अच्छा ठीक है, उनका नफ्सियाती थोड़ा सा ख़राब है, जो भी है, साइकियाट्रिक केस है। एक शख्स ये कर रहा है, उसकी बीवी और बेटा भी मौजूद हैं, किसी ने रोका क्यों नहीं? और ये एडवोकेट है, वो साथ शामिल होंगे ना उसके जुर्म में। और दूसरा मैं ये करेक्शन कर दूं, कितनी बड़ी बात हो सकती है ये मुझे बताओ कि मतलब कि आप चाहे वो बच्ची क्या गोश्त निकाल कर सालन में से चोरी करती होगी या जो भी वो करती थी या नहीं करती थी, ये एक तो एक जहन जो है ना जो गंदा, ये वो है। जाहिरी बात है, आपके ख्याल में कोई भी इंसान इस तरह की हरकत करेगा? हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिमिट सेट की हुई है। अगर कोई भी अपनी लिमिट से बाहर निकलता है, इसका मतलब है कि वो शख्स इंसान ही नहीं है। दूसरा मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि वो पंजाब बार के नहीं, वो लाहौर बार काउंसिल के प्रेसिडेंट होते थे, नईम चौधरी। और आप देख लें यानी कि उनके कितना एतमाद है उनके अंदर। वो कल जब उन्होंने इंदराज कराया और बाकायदा उनको हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि मैं इंसाफ की तवक्को रखता हूँ, अदालतें मुझे इंसाफ देंगी। यानी कि इस शख्स को ये पता है। और आप देखिए कि किस कदर पैराडॉक्स है और कितना बुरा कि एक ऐसा शख्स जो कि लोगों को इंसाफ मुहैया कराने के लिए अदालतों में जाकर उनकी सफाई पेश करता है, आपके ख्याल में ये कैसा वकील होगा? आपके ख्याल में इसने किस तरह के लोगों को डिफेंड किया होगा? तो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर जो है वो कैसे हैं? मतलब कि वही चीज़ है ना कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, हमारे लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस है, लाकानूनियत भरी हुई है। और बात ये नहीं है कि जी अच्छा क्या वो प्लाजा गिरेगा या नहीं गिरेगा, बात ये है कि आप 2 मंजिला उसके अंदर दर्ज कर नहीं, 2 मंजिला दर्ज कर वो 3 मंजिला है। मैं आपकी करेक्शन कर लूँ, 3 मंजिला आप किस तरह से बनाते हैं? आप मुझे बताएं कि जब आपका नक्शा जो है वो पास नहीं हुआ तो आपकी बिल्डिंग कैसे शुरू हो गई है? उसके साथ साथ अगर राना सनाउल्लाह ये कर रहे हैं तो उसके बाद ये हमें मिसाल सेट कर रहे हैं। एक तो ये भी है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जी ये रिहायशी इमारत है। रिहायशी इमारत कह के उन्होंने पहले उसका नक्शा पास कराया और उसके बावजूद वो, और अभी भी वो इस चीज़ को निगेट ही कर रहे हैं, वो निगेशन में ही है, वो बाकायदा रिफ्यूट किए जा रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जी ये कमर्शियल नहीं है, ये कमर्शियल यानी कि ये इसमें ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा। आज का सवाल दुनिया क्या कहती है वो ये है कि क्या मिड टर्म इलेक्शन मौजूदा हालात में मसाइल का हल हो सकते हैं, हाँ या ना? मैं आपको एक बार फिर सवाल रिपीट कर देती हूँ कि क्या मिड टर्म इलेक्शन मौजूदा हालात में मसाइल का हल हो सकते हैं, हाँ या ना? पूरा दिन ट्रांसमिशन के दौरान आप हमें या तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना ओपिनियन दीजिए या फिर आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस है jago@dunyatv.tv, या आप हमें SMS कीजिए 6622 पे, या हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय जो काउंट करती है। जो हमारा कल का सवाल था वो था कि क्या NRO से मुतालिक फ़ैसले पर हुकूमत को फौरी तौर पर अमल करवाना चाहिए, हाँ या ना? 81% लोगों ने कहा कि हाँ करवाना चाहिए और 19% ने कहा कि नहीं करवाना चाहिए।
جی تو یہ ہم آپ کو میں بار بار آپ کو ریفریش کرتی رہوں گی آپ کی میموری. آپ ہمیں کال کیجئے, ہمیں آپ کا فیڈ بیک چاہیے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کا جو ہمارا سوال ہے اس کے اوپر اپنی رائے دیجئے. لائرز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ ڈاکٹرز بھی کھسک رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز اتنے ایمرجنسی جو ایمرجنسی وارڈز ہوتے ہیں, ایمرجنسی سینٹرز ہوتے ہیں, جو بالکل کراچی میں جو 17 سال کی لڑکی جو ہاسپٹل میں اس کو پیٹ کی درد سے گئی ہے اور اس کو غلط ٹیکہ لگایا ہے اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ بھی مر گئی ہیں. اور یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مجھے لاہور میں بھی ہوا تھا. واقعات آتے ہیں لاہور میں, وہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کیا کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں اتنے سیویئر اور اتنے ہڈیس قسم کے کرائمز یہ ڈاکٹرز کمٹ کرتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہو کیا یہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسانیت کو بچانے کا کام. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک کیس کا بتایا تھا نا کہ وہ جو بچہ گیا تھا 9 سال کا بچہ جس کا ایک بازو ٹوٹا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی سرجری سے راڈ لگے گی, اور جب سرجری کے بعد جی بچے کے دوسرے غلط بازو میں لگایا. کیا ان کے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے؟ ڈاکٹرز بھی سائیکو ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ لائرز بھی سائیکو ہو رہے ہیں. مطلب کہ اس طرح کا ایڈوکیٹ, اور ہم لوگ تمام عدلیہ کے اوپر نہیں انگلی اٹھا رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ ایک بھی جو ہے, ہم پولیٹیشنز میں بھی دیکھو ملیہ آئی ایم شور کہ بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی کو بہت انہوں نے کافی اس کا نظام صحیح کیا ہے, بہتر کیا ہے, سڑکیں سارا کچھ, ڈرینیج سسٹم. مگر جب ایک شخص بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ پھر پورے تالاب کو گندا کرتا ہے نا. لا قانونیت ہے زینب, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک کیس تھا, یہ سامنے آ گیا. جب تک اس کے بارے میں آپ مجھے اس وقت کہہ رہی تھی کہ تم میں نیوٹرل نہیں ہو رہی تھی, میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ آپ کو ایک لا بنانا پڑے گا اس کے خلاف بھی کہ چائلڈ لیبر, یا آیا آپ کس عمر میں اپنے بچے کو کسی کے گھر چھوڑ سکتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی کہ میڈیکل یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ملیہ تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ اب واپس ہمارے ساتھ ہوں گی بیکاز آپ ٹوائس اے ویک آتی ہیں, اور پھر ہم جو باقی ایشوز ہوں گے وہ بھی ہم پھر برنگ اپ کریں گے. اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور بھاؤ تاؤ دیکھ کر واپس آئیں گے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں فرق. لاہور مٹر فی کلو 20 سے 24 اور 24 سے 28 روپے, گوبھی 10 سے 13 اور 12 سے 15 روپے, سیب 75 سے 95 اور 79 سے 99 روپے, کیلا فی درجن 30 سے 40 اور 34 سے 44 روپے, چینی فی کلو 66 سے 68 اور 70 سے 74 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 540 سے 550 اور 550 سے 560 روپے. کراچی مٹر فی کلو 20 سے 28 اور 24 سے 32 روپے, گوبھی 18 سے 20 اور 20 سے 24 روپے, سیب 75 سے 85 اور 80 سے 90 روپے, کیلا فی درجن 28 سے 36 اور 32 سے 40 روپے, چینی فی کلو 66 سے 68 اور 73 سے 75 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 550 سے 560 اور 560 سے 570 روپے. کوئٹہ مٹر فی کلو 28 سے 36 اور 30 سے 40 روپے, گوبھی 22 سے 26 اور 24 سے 30 روپے, سیب 35 سے 55 اور 40 سے 60 روپے, کیلا فی درجن 25 سے 35 اور 30 سے 40 روپے, چینی فی کلو 66 سے 68 70 سے 72 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 560 سے 570 اور 570 سے 580 روپے. پشاور مٹر فی کلو 32 سے 36 اور 36 سے 40 روپے, گوبھی 16 سے 20 اور 18 سے 22 روپے, سیب 55 سے 75 اور 60 سے 80 روپے, کیلا فی درجن 30 سے 40 اور 40 سے 50 روپے, چینی فی کلو 66 سے 68 اور 70 سے 72 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 600 سے 610 اور 610 سے 620 روپے. راولپنڈی اسلام آباد مٹر فی کلو 20 سے 24 اور 22 سے 28 روپے, گوبھی 18 سے 20 اور 20 سے 24 روپے, سیب 85 سے 90 اور 90 سے 95 روپے, کیلا فی درجن 30 سے 40 اور 35 سے 45 روپے, چینی فی کلو 66 سے 67 اور 70 سے 72 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 580 سے 590 اور 600 سے 610 روپے. فیصل آباد مٹر فی کلو 24 سے 28 اور 26 سے 30 روپے, گوبھی 15 سے 18 اور 18 سے 20 روپے, سیب 85 سے 90 اور 90 سے 100 روپے, کیلا فی درجن 36 سے 44 اور 40 سے 50 روپے, چینی فی کلو 66 سے 67 اور 70 سے 72 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 550 سے 560 اور 570 سے 580 روپے. مظفر آباد مٹر فی کلو 18 سے 24 اور 20 سے 28 روپے, گوبھی 18 سے 28 اور 20 سے 30 روپے, سیب 50 سے 60 اور 60 سے 70 روپے, کیلا فی درجن 25 سے 35 اور 30 سے 40 روپے, چینی فی کلو 64 سے 65 اور 68 سے 70 روپے, آٹا فی 20 کلو تھیلا 660 سے 670 اور 670 سے 680 روپے.
मुल्तान। मटर फी किलो 20 से 26 और 24 से 28 रुपए, गोभी 18 से 22 और 20 से 24 रुपए, सेब 70 से 80 और 74 से 84 रुपए, केला फी दर्जन 30 से 36 और 34 से 40 रुपए, चीनी फी किलो 64 से 65 और 67 से 68 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 580 से 590 और 600 से 610 रुपए। जागो